Hi guys, maayong gabi sa inyong hangtanan. So, a new year is upon us. A fresh start, a new chapter. Daghan sa ato ang excited na po sa bag-ong mga plano, sa mga paghandom ug mga pangandoy. But na ako'y usa ka pahinumdom nga gusto ipahat sa inyong hangtanan nga sa tanang bag-o nga mosulod sa atong kinabuhi for the year 2025, hinaot nga dili nato malimtan ang Dios. So ang kinabuhi gid no lisod kaayo without God. Ang tanan nato nga mga plano wala gid na siya kahulugan, wala siya meaning kung wala siya naka-center. So kinsa man sa atoa ang wala nakasinati og kahadlok, kalibog o kulang karon nga miagi nga tuig. Ang uban nagapaningkamot sa ilang kaugalingong kusog, pero resulta kapoy gihapon. Higala, mga amigo, kinahanglan nato nga hinumduman nga ang Dios mao ang pundasyon sa tanan. Without His giya, no, we are like a ship nga naga-navigate without a compass, no, adrift and lost. Sa ingon sa John 15 verse 5, ingon dadto, apart from me, you can do nothing. So ang atong kinabuhi gyud mao ang gasa sa Dios, ug siya ra ang tinubdan sa tinuod nga direksyon. So hinaot nga karong bag-ong tuig, dili lang nato pangandoyon ang mga kalampusan o kaharuhay, no, kahayahay sa kinabuhi. Pero ato gyud nga pangitaon ang presensya ug ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. So unsaon man nato na siya, no? How? It's by seeking Him first. Sa Matthew 6:33 dito nagapadumdum sa ato seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So nagapasabot kini no, putting Him above our ambitions, our fears, and even sa atong mga struggles. Friends, mga higala, ang pagkinabuhi uban sa atong buhi nga Dios dili mahitungod sa kaharuhay or kahayahay. It's about living with purpose, guided by His wisdom. So ang matag adlaw usa ka oportunidad para sa atoa nga makaduol sa atong Ginoo. So seek Him in prayer even when words fail. And spend time in His Word even when it feels hard to focus. Obey Him bisan dili nato masabtan ang tanan. Kay sa pagsunod kita makaangkon og kahupayan og kalinaw na dili mahatag niini nga kalibutan. Daghang tag plano para sa bagong tuig, pero unsa man ang mahimo nato kung dili nato ni ipasakop sa Dios. Sa Proverbs 16:9 says dito, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. So atong ihatag ang tanan diha sa iyaha, atong kahadlok, atong mga damgo, bisan ang mga butang nga for now lisod sabton. Trust that He holds your future ug ang iyang plano mas labaw pa sa imo ang plano. Everyone, let this year be a year of surrender and seeking. Ayaw pasagdi nga malimtan nimo ang Dios. Ayaw tuguti nga imong kaugalingong kusog mao'y magdala sa tanan. Ang atong kinabuhi nagadepend sa iyaha, not on our own abilities, not on what we achieve, but on His grace and guidance. Pangitaa siya sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon. Kaya diha sa iyaha to find peace, strength, and direction. Remember this, ang tinuod ni kinabuhi makita na diha sa Dios. Seek Him this year, ug tan-awa kung unsa siya ka matinud-anon sa imong kinabuhi. Thank you for watching and may the Lord bless you all. Happy New Year!